салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. инҷа дар шаҳар мактум ай магазини лента камтар савзӣ гирифта биёен ки дар магазини пеши хона нестай. ду бор шид медорам барои савзӣ. Рости гап савзӣ намеёвам, намедонам чӣ да савзӣ да қаҳти садай дар тарафҳои мо ё айду мебароя хел вақт ё ки медорам нестай. ябора помидор бодорингам гирем, гуфтам лента да арзонтарай, мазаам надора, бо намешава бе помидор бодоринг. Зирабой ягом чӣ боша нағзай. Зирабой ки нестай, маҷбурем ки зимистон тоистон помидор бодорим гирем барои ош. Ябине савзӣ да ҳама ҷо қимата якбу. Дар ин назди хонаи мо тамоман намеёвӣ. 42 рубл буда бинед килои савзӣ. Савзии хуб обдорак. Иншоалло ки ва салати савзигӣ мекунам. инам хеле дӯстони азиз, барои кӯдакоро як сок гирифтанд литра. Бисёр сока нағз мебинам. Оз якин ҷобаҷо мекунам, нахи тар кунам. дӯстони азиз, ман нахти таркардагӣ ки надоштам, ҳозир нахи тар мекунам ака то ҳамин вақти ошкуним камтар дам мегира. Баъд меҷӯшонам, мепазам, баъд ошта меандозам, барое ки нахта бояд айшав тар мекардем. Аёдима баромадай ҳамин нахта тар када партом маразелникда халденики майда ки ҳастай маразелникша майда акай уқа чиз намебара. Бо нав гӯшт гирифтем, ҳамун гӯем дурнош пурай барои ми тар када запас када намешава. иншоалло ки имрӯзаи пагаҳай бояд ки соҳиби хона халдени калонтар биёра. Вақте ки биёра, баъд ҳама чиза ба ҳазур дуруни маразелникда монда мешава. Бисёртар тар када мемонӣ. иншоалло инҷа да чанд қай мешава, ҳамаша вай мекунам, тар мекунам, мондагиша мегирам. Баъд пакетда як-ду соат дам гира. як-ду соат дам гира, баъд меҷӯшонам, мепазмаш плитада пас монда. даҷа хамир кардагӣ будам дӯстони азиз. Хамирам расида. Якчанд кас пурсид ки хамиртонда чӣ меандозем. Хамирама основной обу, мин намак, дрож, камтар шакар, камтарак рӯған меандозам. Вақте ки дар хона шир бисёртар боша, шира меандозам. Ҳозир хамири кардагим ширай, нимаш ширай, нимаш оби гармай, шакар, намак, инорака ба вайхтон мебинем да. Чанqa хамир мекунем, мақсад чанта нон мекунем, ҳамура хтон вай мекунем. Чашида мебинем вайша ки шуриша ва вайша да гӯем. Намак, шакарша. Шакар аслаш да ҳамиқа хамир ки озма як 3 та нон мешава ба фикрам. Да 3 та нон 2 қошиқ шакар медозам, 1 қошиқи калон намак, 2 қошиқи калон шакар, 1 қошиқи калон намак, я ним пиёла рӯған, гӯем 50 ба 50 шириш да гӯем 50% шир, 50% оби ҷӯшомадагӣ. Шири халдини ки оби ҷӯшомадагиро аралаш мекунам ки шир гарм шава. Баъд дрожжи ва истифода бурдастам аз ранги хамир мо хеле вай мекунем. Чӣ мегӯям живи дрожжи аста, ам хеле оз истифода бурдастам. Як пачкаш 15 рубла амхе дета як 5-6 бор хамир мекунам ам мукатима. Оз бо як камкати дига барои як хамир куним мондай. Ма тез хамир мекунам кам-кам. Барои ки нон истода сахт мешава, ҳеч ки намехӯра. Барои дета сета мекунам. Аз иншоалло намоз махонам пешина. Баъд хамира зола када мепазам. Айпаи савзи майда куним, айпаи ош мешам иншоалло. Гир. Я духтаро. Ҳамша пас кадам пилтая мондум. Жушидестай. Рости гап фикс прайс рафта будем, айдум баромадай ки барои касролоя вай гирам. Лопаточка гирам.
این лопаточка ҳасте плюс вай силиконови ака намешавад гӯем вай бадай ози ман рафта деревяне гирифтам мебиём савзиҳо майда кардам ин нахтоя да инае гирифтам давай шишагим то бега иста баъд мегирам пакетда мегирам вай морозилкда мемонам сета тақсим мекунам шояд барои 3 бор ош кардан мемонам ҳозир ҷӯшак паза мекушам шо дайда када мерам магазини товар для дома пеш хонада ҳамҷа мерам иншоалло лопаточка мегирам мебиём баъд ош мекунам ин кастрюла инҷа гирам ин худкунак ҳозир дега мегирам дега оли ягон бор кор нафармидам мешӯям дегаё баъд истифодааш мебарам иншоалло инаҳа дега бировардам бинед чанд қадар калонак 700-800 грамм бринҷа ош мекунам ин кастрюлка чай авхудкунакар завхудкунакар ин ҳозир мемонам обратно шкафтау дега мешум яво баъд иншоалло ки ош мекунем мебинем дӯстони азиз ман магазини вай рафтам товар для дома дайда када рафта омадам инаи хали деревяни лопаточкаи майда гирифтам хай на первое время гуфтам орусоки барои ки вақт кам буд ош кардан дар кор буд ба инаи дидам гирифтам барои савзӣ якта дорам рости гап шерай безеба чӣ хел нито мегзаронад нишонтонтиям вайшам иншам ина дӯстони азиз ина ма ай намедонам айкиҷо ай галамар гирифтагӣ будам ба фикрам вообще нито мегзаронам савзира ина хеле якта пеш доштам ма фикрам калонтар буд ва ин майдатарай инаҳа насафта дора сета ин нағз мегзарона инаиш нағзтаре барои савзӣ ин нағз мегзарона ба фикрам аку барои ки ҳам хеле доштам нағз мегзаронд ира вақти гирифтам вообще нито мегзарона вообще маъқул нашид ва ёш инам хеле дӯстони азиз оли нахай истифода бурда бо хай мебинем чӣ халай неки ба фикрам ин нағзтара чием ин вообще негодится гуфтем мада маъқул нашид ва як ду бор кардам савзи салат дига нафурдак ма боз ман инаша канда шуда тоза кунам тез ош масар кунам ки дер шидиста ина ҷӯшонда монд нахтома меандозам ина дӯстони азиз нонума ма пухтам як ташози духовка дай
این detay دیگرش ببینید کودکو هم خیلی کنده خورده استن چی خیلی درونش خشرو اومده هم خیلی وزدوش خشرو ایش کمتر اکثر خیلی بچید هرشون با اوش کنیم خیلی نسوخته سامی گلاونی بینید چی خیلی ملوی مکی وزدوش خشرو اومده به حد با مزه خشرو میبیوه و فکرم که ای اردن وابسته های اینم خیلی هر دینونا اوشا یکم پخته بدم و ایشا کندن ایشا پختم با ایشا کنده خورده استن کودکو اینم خیلی دوستانی عزیز یا 800 یا 900 گرم برنج ما آش کردم قریب 1 کیلو ببینید در همین پایانی کاسرول کام как توفته است معلومه که کاسرول 1 کیلو 2.5 کیلو وای برنج به مالول میبره از یک آش دام میکنیم بعد از 20 دقیقه و میبینیم چه خیلی میشه آشمون فیلتر پاس میکنم دو میمونم بعد 20 منوت میبینیم این دوستانی عزیز 20 دقیقه گذشت آش ما تیار شد دبالوش نه سلافه نه تریلکه اگم چی نموندم خودش کریشکش پلوتنی نغزه نغز تیار میشه آش بینید چه خشرو تیار شد ما همه برنجی پر است یا استفاده میبرم من برنجی که برای شیر برنج برای این همه هر روزه مستوا و میخوای اوقاتای هر روزه استفاده میبرم من همون برنج آش میکنم ماده معقوله با مزه خشروه مزهش نغزه برنج دیوزیره و برنج دیگه خیلی برنجویه خیلی یکم مهمون اومدن ده یکم وایده استفاده میبریم برای آش هر روزه خودمان همین برنجوی هم پرستوی آش میکنم نبینین تاگش نچسبیده چه خشرو آش تیار شده ما سالاد تیار کردم خیلی آش کشیدم کدوم خورده است باشه دوستانی عزیز اشتیای تمام در تگ هر یا ویدیو میپرسن که کاسرول یک جزء کس کردین کامپلکت یک جزء کس کردین این کامپلکت اومیس ای ترکیه کدوم در کار باشه در تگ کامنتر نویسین ان شاء الله که برای شما هم زکاس میکنیم دوستانی عزیز ما مغازین آمدم کمتر ماده چیده گرفتم روغن روز تا روز قیمت شده است ببینید 100 روبل دانم یا روغن یا لیتر شه скидка копеек я 119 روبل چیپس
Ці вредні. 40 гривень, як куди. Так.